Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। প্রথমেই একটা কথা বলতে চাই যে আমার ভিডিও যাদের ভালো লাগবে না দরকার নেই স্বপ্না ভাদুড়ির ভিডিও দেখা, কিন্তু যাদের ভালো লাগবে অবশ্যই তাদের কাছে আমি করজোড়ে আমি অনুরোধ করব একটা কথাই যে ভিডিওটি দেখা মাত্রই প্রত্যেকের কাছে শেয়ার করবেন, প্রচুর শেয়ার করবেন। সঠিক বলেছেন, আপনার বুদ্ধি ভালো। यहाँ से लेकर अमेरिका के पूर्वी किनारे तक खुला समंदर है, 4,800 किलोमीटर की दूरी, और मैं वहीं जा रहा हूँ। जब कैप्टन मुझे इशारा देगा तो मैं बोट से उतर जाऊंगा और फिर किसी भटके हुए नाविक की तरह किनारे तक पहुँचने की कोशिश करूंगा।